स्पीकर सर, आज जिन हालात में पाकिस्तान में ये हमारी गवर्नमेंट देख रहे हैं, नवाज लीग, PML नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन से जो 27वीं तरमीम पेश की जा रही हैं, सर इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस, सिक्योरिटी और इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस एंड फेडरल कोहेजन को फेस कर रहा है। सर ये चैलेंजेस हैं हमारे इस वक्त, और हम ये समझते हैं कि ये इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट में अगर आप देखें तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि हम रिफ्रेम और स्ट्रेंथन करें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को। सर ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये बेटर गवर्नेंस, स्ट्रॉन्गर फेडरेशन और रीइंफोर्स्ड नेशनल डिफेंस जो है उसके लिए पेश की जा रही हैं। जिस दिन चेयरमैन बिलावल ने ट्वीट के जरिए एजेंडा वायरल किया और उसके साथ साथ ये बताया भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CEC मुनक्किद कर रही है इन पे गौर व गौस के लिए, तो एक पब्लिक ओपिनियन के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया। और उसके साथ साथ हमने देखा कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर एक नेशनल डायलॉग का आगाज हुआ। हम ये समझ रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी CEC में ये एजेंडा ले जा रही है, कम अज कम जो इसकी हेडिंग्स थी जो चेयरमैन ने ट्वीट की थी, लोग उस पर अपनी पार्टी की मीटिंग्स करेंगे और एक राय देंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। लेकिन इसके बरक्स जो है, मैं जितने चैनल्स पर गई, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे जब प्रोग्राम किए पार्टी के अपोजिशन पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ, सबकी हर नुक्ते पे बड़ी अलग अलग राय थी। और जब ये कमेटी बनी तो बड़े अफसोस की बात है कि अगर ये जाते और वहां पर अपने पॉइंट्स देते, चाहे वो डिसेंटिंग नोट्स की ही शक्ल में आते, लेकिन वो तारीख का हिस्सा बनते और ये बात लिखी जाती कि भाई ये बड़ी अच्छी तजावीज़ थी लेकिन सुने नहीं गई। लेकिन इन्होंने वहां जाने की जहमत ही नहीं गवारा की। तो उसके बाद जितनी भी डिबेट इधर हुई और हमने ये महसूस किया कि 2 पॉइंट खास तौर पर एक और भी जिस पे बात की जा रही है। सर सबसे पहले तो यही बात की गई कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्यों बनाए जा रहे हैं। जाहिर है कि हम समझते हैं कि ज़्यादा वक्त जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस ले लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो काफ़ी उसमें केस पेंडिंग हैं, तो अवामुन्नास की बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि उनको स्पीडी जस्टिस मिले। ये बिल्कुल दलील सामने आई। फिर उसके बाद जो शोर मचा तो वो ये मचा कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उस पर भी इस दलील को गौर नहीं किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तमाम प्रोविंस के इस जुडिशियल कमीशन का हिस्सा होंगे। और किसी भी जज के ट्रांसफर में जब एक हाई कोर्ट से दूसरे में किया जाएगा तो दोनों चीफ जस्टिस जो है उनकी कंसेंट होगी और उसके बाद भी जो है उस मुतालिका जो जज है उसको मौका दिया जाएगा। सर इससे मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि जो मौजूदा आइन का आर्टिकल 200 है जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वजीर आजम की इंस्ट्रक्शन पर जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, उस पर भी एतराज़ है, उस पर भी सीनियरिटी के मसाइल आ रहे थे। तो उसके बाद जब ये अमेंडमेंट की गई है तो इससे सिर्फ मेरा एक सवाल है और वो सवाल ये है कि क्या आप नहीं समझते कि इससे एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस हुई है? अगर आप इसको झुटलाना चाहते हैं तो ये अलग बात है। बिल्कुल इस अमेंडमेंट से एग्जीक्यूटिव की जो है इंटरफेरेंस जो है वो रिड्यूस हुई है, हाँ इनहांस हुई है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। लेकिन ये इनको पसंद नहीं आ रहा क्योंकि हो सकता है कि ये एक शख्स की मोहब्बत में इतने आगे चले गए हैं कि इन्हें वो फैसले पसंद हैं जो उस शख्स के लिए किए जाएं, वो जुडिशरी पसंद है, वो उस जुडिशरी की तलाश में है।
تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ ججز جو کہ آپ جب پہنچے تو کہیں کہ اس کیس میں بھی ضمانت, آنے والے کیسز جو بن رہے ہیں اس میں بھی ضمانت, اور جو ذہن میں ہیں ان پہ بھی ضمانت. تو سر یہ دور اب ختم ہو گیا اور ہمیں اب آگے بڑھنا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس چیز کی طرف جا رہے ہیں اس میں سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں. آپ نے ایک نو جو ہے وہ اپنے دماغ میں فٹ کر لیا اور اسی پہ بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے 243 پر بھی بات کی گئی. تو 243 پہ جب بات کی گئی تو یہاں تک جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھارت میں بھی تو فیلڈ مارشل ہے, کیا ان کو کور دیا گیا ہے؟ تو بھائی بھارت سے تو آپ متاثر ہوں گے, ان کے قوانین سے, ان کے کانسٹیٹیوشن سے آپ متاثر ہوں گے. اس بھارت سے جہاں پہ اقلیتوں کی زندگی حرام ہے, جہاں پہ جو ہے گودی میڈیا ہے اور ہم اس کو مودی میڈیا بھی کہتے ہیں, جو اپنے عوام کو صحیح انفارم بھی نہیں کرتے, جہاں پہ اپنے آفیشلز کی عزت نہیں ہے, جن کو بہت بری طرح سے مسائل درپیش ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس امینڈمنٹ سے جو 243 میں کی گئی ہے نہ صرف ہمارا ڈیفینس اسٹرانگر ہو رہا ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک انوائرمنٹ اور کلیئر چین آف کمانڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, اور ایک یونیفائڈ لیڈرشپ ہے اور لیڈرشپ فریم ورک ہے. اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ریڈینس, ڈیسیشن میکنگ اور ڈیٹرنس جو ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. اور جو حالات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس سے ہی ریلیٹ کر دوں کہ ابھی تک جو دہلی میں دھماکے ہوئے ہیں, کوئی سلمان کر رہا ہے, کوئی کیا نام بتا رہا ہے, لیکن کل جو اندھوناک واقعہ ہوا, آج ہمارے پاس پوری رپورٹ ہے کہ کہاں سے وہ شخص تھا, کیسے آیا. اور ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ خوارج اور فتنۃ الہندوستان, اور اس کے ہم ثبوت بھی دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ 33 آورز ہوئے, ہمارے نوجوانوں نے شہادت دی, لیکن ہمارے بچوں کو وہاں سے کلیئر جو ہے کیڈٹ کالج سے نکالا. تو یہ چیزیں ہیں, آپ اس کو غور کریں کہ آپ بات کس پیرائے میں کر رہے ہیں. سر اس کے بعد جو ہے جو بہت زیادہ ڈسکس کی گئی بات, امیونٹی, جو کہ سپریم کمانڈر کی امیونٹی پہ بھی بہت بات کی گئی. وہ چیونٹی کی طرح ان کو کاٹ رہی ہے امیونٹی. دیکھیے یہ سپریم کمانڈر کے لیے امیونٹی ہے, اس کا جو ہے تعلق, اگر آپ پھر اس کو پرسن اسپیسیفک کریں گے تو میں پھر یہی کہوں گی کہ آپ جو ہے وہ شخصی محبت کی اینک لگا کے ہر ایک بات کو تولتے ہیں اور اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر وہ ایک جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ پبلک آفس جوائن کریں گے تو وہ امیونٹی ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر مستقل جو ہے وہ ایک جو کہتے ہیں کہ دھند جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے, دھول اڑائی جا رہی ہے. اور ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آئی اور آج کی گئی وہ, اور کل بھی کی جاتی رہی لیکن آج کیونکہ بڑی اور بھی کھل کے کی گئی, کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوریت کو دفن کر رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کو دفن کر رہی ہے. مطلب میں صرف اس پہ ایک پہلے بھی بات کہوں گی کہ حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو, حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو, گناہ گار پہ پتھر سنبھالنے والے, خود اپنی آنکھ کا شہتیر بھی ذرا دیکھیں, ہماری آنکھ کا کنکر نکالنے والے. سر یہ وہ بات کر رہے ہیں جس لیڈر کی سیاست جو ہے ایک ڈکٹیٹر کی, ریفرینڈم کی, چیف پولنگ ایجنٹ کی حیثیت سے بات کرنا شروع کرے. جو وہ ڈکٹیٹر جس سے ان کی لڑائی اس بات پہ ہو, ڈکٹیٹر نے اپنی کتاب میں لکھا جب تک وہ زندہ رہا انہوں نے اس کو جو ہے چیلنج نہیں کیا کہ ان کی اور ان کی لڑائی یہ تھی کہ وہ ان کو 36 سے 40 سیٹیں دینا چاہتے تھے, یہ 100 مانگنا چاہتے تھے. تو کہاں سے آپ کے ہاں جمہوریت تھی, کہاں سے آپ کانسٹیٹیوشنل الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ اور یہ روش پھر جاری رہی. 2018 میں بھی آپ کے لیے بالکل فرمایا گیا, آپ کے پیاروں نے فرمایا کہ آپ کو تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے. سر وہ ہمیں جمہوریت سکھا رہے ہیں جن کے بانی نے خود یہ کہا کہ جب ہمیں کوئی لا پاس کرانا ہوتا تھا
तो हम जो थे हमें फोन कराना पड़ता था। फिर उन्होंने बावर करवाया कि जी जो हमें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए हैं वो कौम के बाप हैं, और जब अब्बू ने पिटाई लगाई तो नाराज हो गए। तो सर ये दोहरा मयार जो है ना, ये इसको खत्म करें। आप जो है इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वक्त क्या है। और सर ये एक बात जो है जो मुझे आखिरी करनी है वो ये है कि आप अभी भी कानून और आइन के दायरे में नहीं है। आप आज भी कन्विक्टेड आदमी के लिए कह रहे हैं कि उसको रिहा करो, उसको सजा हुई है, उसको सजा काटने दें। देखिए हमारा लीडर वो है जिसको बगैर सजा के जेल में रखा गया, और हर गवर्नमेंट ने अपनी हसरत पूरी की कि कहीं से कोई करप्शन निकाले, लेकिन यहाँ तो सजा हो गई है। तो और दूसरी बात, मैं सिर्फ अब 2 बातें और करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैं वाइंड अप कर रही हूँ सर सूबा सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे बल्दियाती गवर्नमेंट्स ने अपनी मुद्दत भी पूरी की, नया कानून भी बना, इलेक्शन भी हुए, और सर यहाँ तक कि हमने अभी पिछले दिनों देखा कि जब एक सूबाई मुतासिबाना हरकत की जा रही थी तो सोशल मीडिया पे ये तक शेयर हुआ कि टाउन को 27 बिलियन रुपीस तक दिए गए हैं कि वो अपने टाउन्स की बेहतरी करें। और आखिरी बात मुझे ये करनी है कि देखिए 18वीं तरमीम जो है, जो सबको बहुत याद आ रही है कि उसको कुल्ली तौर पर जो है किया जाए, तो सर उसके 18 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनका डिवॉल्यूशन होना बाकी है, उसको डिवॉल्व किया जाए। इसके अलावा सेल्स टैक्स के अलावा सूबों को ये इख्तियार दिया जाए कि वो सर्विसेज और गुड्स पे भी खुद टैक्स कलेक्ट करें। और इसके अलावा अगर किसी को एजुकेशन में सिमिलर करिकुलम का मसला है तो चारों सूबों से हेल्थ, एजुकेशन सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स को बुलाया जाए, एक जो है मौका दिया जाए